खाफानो दाहोताय बुंसं जों ताबुक थिक बायजालबारि थां नखलानि जे ग्राउन्डआव हाइजाक अरो जतक ताकलायनि जे 2026 बिसिनि तिप्रामो थानायनि बातायनाय कैंडिडेट yang 9 hal-hali asambari ni candidate bromona prosmit yang utai tonggo 10 kulai campahawar ki candidate bromona Rajesh Dev Burma tai baro Ramchandra Ghat constituency ni tonggo candidate batainai bromona James Dev Burma tini o jagawo bubagranon lamsokna bagai kobangma lukora phajak oboni lamsokman poreno bajal sampahawar ni kaisa 12 noklaw thangnai faidega जों ताबुक पुला yang 9 hal-hali asambari ni candidate bromona Prosim Devrma जों kokrungai nayana ngai faide puila krungnai acha tini onor or je tabuk lukura usa khom do tongko phalai tongmani anang khoroksa 9 hal-hali asambari ni candidate ngai tipramo thani atam saglani batam bogi phalai norok saimano tini depil sini habuwagra tini sini khwai district first ringga sini Champahawar ground bo phanai second ringga sini Ratanpur je Ramchandra Ghat ni third ringga sini egro Maharani Manik Devrma hatiwo ngai so sini sini habubagra bo safar bo phai tongo sini bajal ground bo len khlainai yagro angkhut bai thang ani nan hala asram bariwo sing anbonat langni thanai abni yagulo Ramchandra Ghat ni jebini khasu sarok borok barasode na hote इंगो तलांगी थाना रतनपुर ने होते जो मानिक बाजाने जो दुनिया खालू सारा मानिक बाजार तलांग थाना आबन बाजार तिनी चिनी खुआइनी खुआइ डिस्ट्रिक्ट नि अंदर कैसा लाइव बुमा सिनानि थांनि दङ ओ लाइव बुमा नरक बुंनाय दिस इज द फर्स्ट टाइम चिनी हाबुबाग्रा आश्रमबारि हाल तो वाचबनो फायको चिनी हाबुबाग्रा फाय दङ very excited belaka crowd dungjak sing boroma the ground sing jagari maya mane madni bhadrapona sin borok emonke bangi tangka sin bubagram Ramchandra bagai awon bagai belai ke tini sing belai excited karon ke khwai bo sob somina bunise bobara abnro kamgon semano awon bagai sing tini kaisa history sing create khanai sini khwai district go tabul jote je Champahawar baro sodane rung nokhlaw tin je dukul logo kuthum pandawo lokorok taksu jote busumi tangna bobagra phesani no abokan hisa mangra ya norok thangai berai nadi बेनाय यामाय नाय ग्लोनरम साइमनाय बुसु बरबां बांया तेबो बांया फनो 25000 नंगलंनाय आबो फन लाइ थांमानो अच्छा बस कांनि जे फाइनाय 12 तारिख एप्रिल नि ओ जे सालो बबा हाय कंडीशन तंनो बा तिप्रामथा ताय बीजेपी नि जे बुट बाताय मुंगो बबा हाय तंनो नंगनि जे वानसु नादि बीजेपी रंलां साइमिया आंमोन सावो तिप्रामथाले जे 28 सीट दिसिनो जों 25 सीट का अब जों ग्यारान्टि रै सावो सुनाबो तलांनाय बिजबिनो गौलां साइमिया बर बासे खाव आते जगह 30 तलांनि साबो बुदिके ते बितार बारि थां आंगाबो साबनाया हो क्रय तलांथिन बरबो आते जगह 30 किन्तु सुले ग्यारान्टि रै बक्स सावो जों तिप्रामथा जों 25 सीट तुइनो हायनो हाय सगय तसा खाबिनाय एतिरे दिसुवा हामबाय इंगे जों खोनाय मानखा जे अरो ताबो बुबाग्रा नासिं लायजा बुबाग्रा नासिं लायन बिसिं तै लुकुरासो साइ लुकुर फायजा पादि jango 10 kulai Champahawar ni candidate borong Rajesh Dev Burma bai जों बबाय बोकरंगे नायना तिनी और जे फाइ लुकुर आसो साइ लुकुर फाइ बरो माल हिमना तै गमने आजा सा ननो पुले लामसो गोसिनि कक्टिभि कबरनि स्कमावो आन्दा ताबो और जे फाइ दंमनि तामन बागे फाइ बुबग्रा ताबो और बायजालबारि मो स्कुल ग्राउन्ड दर बुबग्रा ल्यान्ड खाने बो चपर फाइ दङ सिनि इलेक्सन क्याम्पेन बागिनाय पुले बो भारत सरकार मेसेज सुनाय आवन परे रतनपुर Ramchandra Ghat ADC constituency ni mas gathering bo tini bo मेसेज सुनाय आवन परे बो जुगा जागाव थानाय बना रिसिभ खानाय बगे सिंगारो ताबु बाजालबारि स्कुल ग्राउन्ड त सिंगारो तीन जन 3 कैंडिडेट Ramchandra Ghat सिनि ADC constituency बतलायनाय James Dev Burma ताई कुलाय हालाहाली होना कुलाय Champahawar से और आंनो कुलाय Champahawar हालाहाली आसन बायनि प्रश्न देवा सिं करेक्ट मरो फलायजा तै कबामा सिनि लीडर्स डिग्निटरीज और फलायजा बुबग्रानो लामसना बागिने ताबसु जते जे नर तoro tabuk नर जे खना ह तंना नर फन बाय तंना जे ताबसु जते जे 12 सदार स्कुल नि ग्राउन्ड बसु जते बर रंग तंना बा ओ तिनि जे मुभमेन्ट भारत सदा हाइसे स्कुल ग्राउन्ड अनेक कथन याबा आबोनि ताइ 3 4टा ग्राउन्ड नि जे
jaga thai abo nislai borok dabu beglai tongkha abo sing khanabo aro borok খুব massive gathering borok participation khaina bagi paikya kulai chambahawan 980 village tai to halahali asram barani borok aro kuchum laijak sakte kaisa sing khanaka mia nijarawo je norong ni je camping khaitomon jarawo ba door to khaitomon jarawo ba boba gra tini phajane no mai namos khaitomon jarawo bai kasoi bai khune bokjaka tai bre charele sagoto proman ka kokjaga plenty bai rok ne khana mane obo busu joti koboi plenty bai koka sini door camping to Orat Chaudhary purbo Rajnagar তাই সঙ্গে বুবগরা ফাইনালি বাজারে ক্যাম্পিং খাইবেন যে মাইকি আবো কে আরো আপনি কথা না হইয়া আবো এটা কিসা সেপারেট যেটা প্রোগ্রাম আবো কে দূর ক্যাম্পিং খাইবেন করাবো বিজেপি নি গোলস রক আবো রাবার্ট যেটা প্লেন্টি বাই যে উনি জালটা বি মার্বেল রকে ককা কগুনে সিনি বড় গুড়ি বিসারো নরো অনেক বড় ঠানি না খাবো খুব ডেঞ্জার আবো বখরা রকম বখরা না তো নষ্ট হইকমু সিনি বড় আপনি বলেন ইলেকশন তো একটা উৎসব হিসাবে আপনার টিট খেলার দরকার যারা আপনি খেলার উপর সমস্যা তারা গাবো পুলিশরা অলরেডি সুমুখ কেস না কাইন্ডলি কেস খেলায়া আই লার্ন ফ্রম দি পুলিশ অথরিটি বড় গাবো নাকা বড় গো নাই পিস এন্ড ট্রাঙ্কুইলিটি নাই ang appeal khaga je peace tranquility mate kharen bagi sing to already police cooperation khaito kintu jara take extra party and power to nai বিশেষ করে বিজেপি র বড় তো স্টেটাস তো বড় তো peace এর মধ্যে খানে দরকার তো নি তাহলে সিরি রিপোর্ট ক্লিয়ারলি আবত হচ্ছে আরো খরচা খবর যে অনার চৌধুরী এর 30-35 জন বড় আবহাকে একটা এলিমেন্ট তো ব্যাড এলিমেন্ট তারপরে হলো tong kesang na sa kanan bagi acha to goto abo belai kana sini kami amche roga belai kana handia abono sing mas people ba joto section done sing abono defeat kanan dorkar apni anti element and social activities dara khana na sing borona masalan danai borona biruddhe sing khorang kisan nanai abono lukurona ba kabelu ar jara apni samukhai tonai boro bahiro apni samuin bek tawnai tong kesang ni ba shikshik rana bagene bor joto no সাধারণ দরকার যখন পিস নিবাগে যত ইরেসপেক্ট অফ পলিটিক্যাল ক্রিড কাস্ট এন্ড ক্রিড এন্ড কালার বা স্পেকট্রাম সমাধান দরকার যে পিস সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট আবলে লিখে গায় অবশ্যই এনশিওর যতন থাকে যতন বাই কাম তাতে কাইসা পাইথা গম নাই তাবুক তো ক্যাম্পিং খাইতো মানে টিপ্রামা থাপাম তো যা পলিটিক্যাল camping muda-muda khaitong last dige thangai tongo chongmari ganai thaika ga tabusu jotoi tibramo thane bukhago tabusu jotoi bosak support thaika support ba over heavily baro আছে যে massive support thaika যেটা previous বা earlier যে election thaika previous election abon sepan tebo আবার ক্রাউড গ্যাদারিং সেলুকা যেটা বিভিন্ন এরিয়া বা বুবুকরা যখন থাকো আপনারা সেই অ্যাসেস খাবে অ্যাপার্ট ফ্রম দ্যাট সেই যখন বড় থাকবে থাকো ভিলেজ টু ভিলেজ বা habitation to habitation তখন ধর যে যখন ডিসিশন বা স্পিরিট খুব পজিটিভ তাই বড় হোল হার্টেলি ছিল যে কোঅপারেশন খাবে বা এক্সটেনশন বলে যে মাইন্ডসেট বা বলে এক্সপ্রেশন আবার বলে কাহামপেলা পজিটিভ রিফ্লেকশন কা বা শুনেনো বুবগ্রানো বুড নাই থানতানা বুড নাই চিন্তি প্রয়োজন চিনি হাস্টেও তি প্রাসনি চিনাল কাহামনি বাকি তাই খরকটি সই তরল বাকি নাই kenaman kena serai cini kok TV cover news kok teman bising tei kulai campa hawar ni candidate borong monang Rajya Sabha Debrma tai nine hal-hali asran barani candidate plasmid Debrma ni kok tei norak kenaman kena serai taglai di pramotha keplai di pramotha no tongnai sarkar thangnai 2021 bisio bo di pramotha no edisi sarkar taglai 2026 ba 2026 bisio bo di pramotha no tongnai edisi sarkar henai tong kok teman bising tei serai saimangka nai tong saya kare cini kok TV cover news kok teman salburum lukrok tong tabuk cini Sobis Ramsonagar ni MLA borong monang Ranjit Sarbai tong khadi kerengen ai sonai pasal tini oro je usuk sai lukrok phai kuthum tong hemani atamuni bagai ama buba gara phainai tini khwai district o eka bopoila o ground to noi tomo je helipad sami ton jamon oron botabuta hisrapsa kaino bora helicopter be phai nahor painai enka puila kai champa bora bothane aro chini duita constituency ni enga asram bari halahali bai eka kai nini champa awar polai champa awaro bo aro poitham panda khainai kuthum panda abun pore kha bo Ratanpur phainai Ratanpur ni pore enka kaino botau so helicopter phainai oron nokhai jakai bo helicopter bai Manik Bazar o Telamurani Maharani bo thanai ta tabusu jotoi busu saimangka tabu to last
paithak digi thangi tongo je door to door khalaimani ba camping khalai tongmani oba paithak digi thangi tapsu jotei tipramo thane je support tapsu to busuk thaika lukurokni tabuk je ano je daittorman sawto anukha sawto age singkaise shit jiri tumi 2021 ang observer toman takle buba gararika takle sawto tinta shit to sing jiri nai Nia buba ga thangai nijin mokol bai nukha lukur etuk khan nokhor ka mane sing 2021 ni sai takle tebo kobang sing jon samoton nukta chini ke lukur nokhor man nukha eke je kashi kushi community mage sing 2021 nukya borno ke kintu tabu khai borno bishi nokhor mane sing nukhata eke bishesh kore chin yang khwai eke west district tarpore sipaijala district ko sing wana na nangena ke je mix je janogosti jekhon tongo bibhinno ta kobangma ke a jaga ro jata sing niran sisoti bud bai hari ka ganganagar go ekomti hakbang chito tongo 320 rok bai hari mani ke o jaga ro tabu buba ga thanga bo gap na sing fill up khaika ke abon baga sing expect khai sing 23 ta seat mani mano hne ebong bibhinno goenda সংস্থানে je report bo bor bodika 21 22 ta mane hne gai tabu sing nasingi tongo je 12 tarikh sing je buba grana je party ti pramothana sing andro smart budu 17 tarikh sing kuplaini sing adino ter khairma haikai sing abilok silai tong phoklainai ta তাতে কাছে কক বিজেপি র সাউ দঙ্গ जों 28 টা সিট नि बिसिंग जों 28 टा या जों 30 टा सिट नाना हिमनि रक ते दुइटा ब जागन हयते बारि फाइ नन बिसिंगले बारि जतो तंग आं ओ जे साने मन्त्री बो स्कुल परीक्षा बो सा स्कुल मुसे के साइमाना मुसुमानी कारण एक्चुअली जारामति सानाय बो तो कैबिनेट मिनिस्टर ना बिन कैसे बोरम तंग बो वान सुगुइ रगो पक सानाय नांग एके काय अब बरं जनक समतन जन हारि थांका काय बरक अम्ति नंगो tabu ke bung ni yago sabo hatiar tongkai prosason jontro tai mostar abo sar tabu ne kubang ma jaga bulai toklai ulai tongo niya bo oro BJP ro chini borno buka hatin chini borno yakti salia sing raida pe khai abo ne FIR khalaika police ta prosason tabu abo yakti romnai borno yakti khai kaise ngobona na singi tongka hambai जों खनामानखा अमहानो गोरों गोरों थाया बुलाय तलाय इंगो केंद्र तिप्रामो थानि बुखाखै तागो मुंसा बुलाय तलाय जागाव थांगिया जाहातो कै थान्दा कसंबाय जतन बुट लायनानै गणतन्त्रनि जे रायदावो बुट लायनानै कसं तंगसंबाय तंलायनानै ताखु बुखु तै कामिं खालायै अबहायनो yang kobokha lukuroknobo tai sai bukhnarika 24 ramtongkani MLA borongmonang Ranjit Debroma boaba kan sai knarika tongkusang tonglajan thaniwo kebo obahai tok sani yagulta sudi mahai kebo abahai tang di hinibo samane kok ika khamdo tai buksang phadi teng or tabu 24 ram 12 ramtongkani candidate borongmonang James Debroma bai teng kenengai nai bo biango thangklainai tadi nono pule lamsoko chini kok TV coverage kok tumawo dan nini obaro ramtonagar constituency wo atapso tei je public ni paithak digo thangi tongo je doto dur camping to banini je kunu ti pramon honchita kok porsar phai to mani tabu jote busuk respond phaikya busu jote lukoro bai hamda mumanka naidi ang to sawina tongo right from the day one sing 25 tarikh nominations khlaikya and 24 ro Jefrani name announcement ka habubagra announce klai rakha angasik expect khaimania je borok ni hamjak ma borok ni support amsaka mane ne je dino angoro Ramchandra gabe phaiye nomination jana phaikya more than 10,000 borok gathering ni bongi hamjak ni bongi support borok ni je khakamu abu ya formally it was beyond my expectation haisi tai abu hai je energy public ni lugoi public ni hamjak ma lugoi extra energy boost kan khaiti and this kali salo obono ang sanai Ramchandra Ghat constituency sing every DCO sing thai feel khaiman pore lupurok ni je one sung positive bubagrani login tongo and finally tai koyek din 17 April abote srai ke nukjak nai dan kaplain man bisingte hamai gai musum to yang phai tong kha jahato jang abono ma lam suknai nai tong do chai gana chini kok TV coverage kokuma